أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La paix et réconciliation au jamaa ke ana musulu. Ntendin mo al doho al dinge al kumutanyoko Mustafa Sawane. Hal kontom bi Dimas Lumba barinya controla misilme ya controla tiginenta ya controla hal konton kalum bental jan ko hanyo matili habarinya ala sabati habarinya julo jokki ha misilme ya dema hasiginyo ya la fasa wokono ala mon lola sila kan silo memo sirata al mustaqim siloti ise shifulu en soto nyame ni wol mo dunya janti ani alkiyama ala mo la tegala dum bema atal men den na sahala anatal men ben na mela réseaux sociaux lu kono dula beto hata youtube ma hada bla facebook ma hana bla whatsapp ma wisatilla imolula nga men lo mammel lo na fama jigo control be sila al bela den ngama al sen na me mena la sumon na kule kan kule muinti ni hala me hakkilo la mona fan kule bato parce que ku memo abe mahammerin ne peteke woto mbeta man so la fonni sire atra man so men nga jonni finga da haniya kato na hajo bulata dum men na si tay dinni kumma asi tay kanunte lu kumma wati fusi hadiya mbo man so tantula mo man so trala kumo en kono ngemen foda jang na mer lalu ala mo kumale bolan nda jang mese bar ngal munafa mese misleme adema mbata man so la fondi sire atra aho kuma kanga soni ambulu aho lu bonda mese mislime adema habarinya la fasa alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin barga besumo namon kambi hasumo barinya ka hasumo sigin hoyaka sigin hoyamo ko baleti sandanto yon kono mbata video siya manke bar mballa lo namonna sandanto yon kono mbata video luje kamme mbata video luje asiyama mbata songo luje a whatsapp maba a wisat maba kuma kam mahammeru mbalu kuma kam masilandi mbalu sandanto yon kono nganandurla luje men se wandi ke balu nani men se wandi dinga lu nani men se wandi muso lu nani wandi muso men se wandi ke lu nani hay dinga lu fulanga lu nani mbeta wole je mbeta habila la fasala lu je ngolu je mbeta bun kono la fasala lu je mbeta wole je mbeta jahanga ya la fasala lu je mbeta wole je men ko jahanga ya mfanga be sabo hakite luti ou bien ko jahanga ya mfanga be hakitati mbetolu fananje mbeta kuma kan shaman me mbari nga kumo men bebe fola alin se tanga tada nga kumo la mekene nkani bula poubelle la fana ngi la men ngi ton hakilo la parce que jahangol ko sisir ni se kew ya wolo ma wutundulale ma ho sondo meto men beje harako ka hakuma kendo fo men ba sondo meto iso le faham ya bele ko nteje kuma kanyame jahanga ya mo kata kuleti akata nema baleti na alfa folodi bi nga kumal mbe kumal le meka réseaux sociaux la
na tale doron ha detail do di mbari ngal ma misil moluma ala ko ngan hakilitu bete ke surtout on teru jahangolu be adresse la jahangolu lela ani si kutalu akata fulati akata manengati men sen na kanga yimme e comme e be dolu kuma kanga lume la nyamen na ha ko kontel ni te be mo ku kilinati jahangoni si be hakele na alfalu enim si be sigitale na alfalu si li hi jigiya e hadolu jigiya bara pili parante de jigiya ta ni be haken taxta jawo jam ni sekum foloto alfalu wo kon hambi mba fola wol yen kon ni mo kilinati ni me fatanno wo jahanga kendo be kira jahanga sobe be kiri hambi meni bi be mballa siloko e be mballa sigi nyolu e bolu mutar ne ki sigi nyolu mu e be mballa ku mutar nyolu mu e be mballa ku mutar nyolu ti parce que i halade ala ko le kay mala de mo ko kan e halade misil me ale kan ala nya silan nyale kan wo kono la dunia se tinya de barabe me tinya ni honfen sa fo le be hambi kon ni mo ko kidinati parce que nga masi nga kumo le me même be bende ethnocentrique ko yima ha nda mate ma folo ala hajele nga ko men yita honna mfa solula dole ya mujanti do yante janti ntele tamu janti ntele se kuma jamma do me kuma jamma mbeto beji hambi be kontinela nyana kuma membe fo nyembe la merin ko lambulu la sandanto yen kono mbeta be la position lo bar hambi do ma fahamu aben ya hambi kombe kuma la men be yen ko bole be mbe ko ngono bar ngalo ya hangolu bi e hakulu fahamu le ha nyaajele na miroto e turukun na diele be mbila na miroto wo jahanga kendo wo jahanga kende bi mo honto la dunna keleto ki na la kula mo honto la dunna keleto ki be mbala kula mo honto la dunna keleto kala ko alifalu la duwa hajabi wo ma parce que ite memba fo la ite nta mo hoti inta da kunto wala hake bi jahangolu intela dunna kulu to nya wala hake be continuer de sensibilisation la alako mo kurungol la kuma kan kenake ngadun kuto mbese na nimisa memma njole budula ndama hake nyonna nga nyohon niebo mon kunto isala sa haymi afaham ma bishru la boy wo tohtinya wo be mo dantal la hake bar jahangol be ha akota parce que ça fa ko jahangol bar mo homene hake jahangol kono ni hi konti bulola jahangol la ha conséquence tam bar ngam be mo hol nyala kala non ma ala ko mo dantal kana ke kudolu provoquer latin na habido lu kono na bungol kono la mbe hana ka do no talati wotam bitale fo nga non ne le fahamu hon nyanga hon hakkilo la bunya no ma aseke nyadi nga kumal me wato tumado atel men na sahala dolu mane video le min di men kumata tubama e ko me meria ko wolo masaya ko kabrin haw ya hango mantarin dabula la masaya ko do to meja wojan si do le seke préfet ni ko man ngalti fonna ja hango men 40 laban en nati babu karanga ngaje poste bi bulula bar wal hi la poste soto e ha ke si do le kunna itelun temeniti bari nana maje ibi kun to bulala ko parce que ko ja hango le muiti ki man kan tulay tele kunna o ja hango men be poste labi ni ngang hakilo la taheku ibe dulalu to taharin ibe jammenna ibe men kunna ja hagalin tije e man sotoji bi turbe kuma kagalula membe moholu to sula kukan men se nambe la si kuma meria ko do le tambita ko tuba fudo la gagné ani moholu politiquement moholu si la voix la ni hon kan yame hanwo gagné ta mbar nga do le hol le kota
ko normalinte haybe fulolu toholu fo kan bidum be se honna kan mele binna me sa simbe ta kan bele to non de be masilanda beti nte mo jahango leti do hakuma kan kutala aha fo ko jahango libeta mansa yanku na jahango dum man kala mansoti jahango be nyamen na hanke mo to kulu woni ko beti parce que contenant man kan mbarnge mbe dugolu fola mbi nani ele fola dugu sate wo sate ni sikitato nyaaba la le faransi jang dolbe sate do la faransi jay tata meria soto sate kutala dugu kutalula marnge mba fola kon 40 ans kon tamata c'est la première fois nta hamo hoje combien de 40 ans soi-disant kon 40 le kon tamata le itala tahamo ni la karan o man na ina fa fusila fo hi ici i bota menuto holu samba sentane ko lu kan hi samba kele ko lu kan hi samba rasisi ya ko lu kan hi samba ngane jahu ya ko lu kan ite bota menuto wolu man baro menke ham holu man gi ngane jahu ya la ndama hayne ke nyonte ma folo fo chamante yayi ani ntele na hakan do na mankan ntele ya mujanti ateli yanti janti ngo problème lu je wo bedat na sija memma mankura wolu la folo ngo problème lu to folo mbat tilin na fulolu lela ki comme wolu yante legineti ki comme tellement ni wolu man sigi dugo ni ko ntamu dugoti ntamu sateti dugo yin don nin dugo se ta alkiyama etere se fa hay hakati bankoti mo wala hat hadu seno ki kan ubi halu lulo kan tum dugo wala kuoto ite benara kala o banko menti isi habilo ni la bunkono ni la sate la dum problème to ite fanga man men conséquence long hasido to hofo même bala droit kono ko ni wo mankan ni si o tulo bulata woto ni si o fa hamu kuma nyayen ani kuma fo nya ni ba tere nyame ani bi to holu fo la nyame etene jombe bonno to mbar nga ali nga ke misili morti ali nga ke tala salati ali kana tala mana sate ni ba fi hake sate responsable doti ou bien hake mérite isita ho combattre les politiquement il fana ngata hi présenter hi la candidature présenter na lo bila ni gagné tay khadi bulula bar men nga baro bula aha campagne ka tata ke dula wombo hoti ni jamano wo dingale mum ete malon katala droit le moti ete mi la droit la bara nata hala droit la bara où est le problème bara alin kana ke sabuti ni homma ke ni honye sabu jahoti bara ngolo fo nte son na moholo hajja hangolu samba ku shifa wolu kan wala hake bi kumo kuma na be fo kan be abe arisire be tabe nyambul nda kuma membe fa anna kuma be bebulu mem fa nan beje kuma la ala mun kisla nim problème ketalu menna ja hango be nta problème tala de parce que malon mbe jamano nyini kan hambi nyama yele ngaje janne français de be hi lo le ja hata lo penma hata ha dingalma wo be Italie meneto wo sifali be Italie meneto wo sifali be dula fuchito hi isembulu ban hi kele ala ko kikana mansa ya soto parce que e be lorin si kutal le ko itelu mambo itelu ni menun te kilenti to ba wonni la kurunya hi lo le manso e manse medima nteli bi janteli men je kuma la jam nsa duwa be kele ala ko kikana gagner ete bo duwa la jamano en kono ni digale bi jang nga sagin kangalu fahala hen kangali falsifié ham holu to su
wo bara sifa wuluma na sate horoma lingalula ala ko hambi hagirim bo maka fo parce que comme be mento ko man kanya comme be mento ko man kanya bo c'est exemple l'état mbe jane sa Emmanuel Valls sanjalu abe député la ya la France kono jam sa abe ta Espagne catalan abe ta halno fana masa yakela sa te duwa jabo monti na alfa al hadwa men ka se jabile hadwa sa te la hero la hadwa modiem men se sa te de ma hata sa te la tahanya ha sa te lonya tobe wo duwa jabo abo abente lian ko be ja hango doron neto wo duwa jabo abo en ko ben nindingel le doron to duwa jabo se tara mo hole fe aseke sosoti aseke fulati nin duwa jabo si ta wo malum menna ko le balla sa te de mala maso la fonni sira le benala ati alla sa te la ahke sabuti hade de ma hade matilin hal bulolu no bul bar mbe hakilo me oje aseke nyan ko mo ko ta fusina ta ko ni won tenteliti wona tan teliti nya lale don se nan teliti nya bi hasiam fangati ngamel lam fankan wonte kedi mfanga hamel lam fankan na sate nyinula don se na wo kusifa lankan alin kana nyon to ni alin ngato nya afo nyon ni mbar ngelo wo mo hontiji wo to ngabo sielu to holu fola ngabo kumali kan na reso so labi mbe kuma membe fola bi abebe ta kanne nyinne se fo ala mun kisra har na tanga hata kulubalo do se talundo ha fulo do mata ha tulute obian ha gosi ha kuma do fayen satara dum kuma do eno bi hakkilo lula ibatay ni bela me kotoma ala mun kisla wori postuluma na sate lula wala mu danjeti mo beta me iba to tinyala iba magwala ki ana sate mankan iba kala jongoti iba kala ko beti wo beta o me wo bo ko to amala sa fenge nyawnya wo hana me lundo ki beta dinga do gosi ngane jahu yala tentun rasi si yala tentun mo mennu hari ko le ki teli mo keme nteli mo kilin eteli to setu e sembe tay to setu alin nga fata sentania kumolu fola na kumolu kono butumo alin nga kata alin nga na kumaliti men se mo holu masaba bari nyani misileme ya kan alin nga kori silen alin nga kori sentani la mede ba se mente ya kan ntulu be nyonna alin nga se mente ya do sa mele janno ko meni yante tubati folo to no ki hi dabo je kulu to ahasia bimbeto au contraire le main on le jang on ni moho e kata fusiti e bota mene to ni mi lani ginki din te daki linto ngolu fo le jang bi afule fele fola alhamdulillah rabbil alamin mbar ngelu jahangaya betala jahangaya silo bula nimmallo jahangombe sigirin jango jam si fusili tema itelle nomburu hasiyanti bari mbe jango jam ni se je kuma fole foloto jahangaya daji go la hoke parce que ala nyasi lan nyaay ikata ala nasi lam naluleti moho na alfa lu comme nga men fo mo kilimbi je men trompeta wo trompeta le bete ga ma nyaaje anta fa hamole bari ni kudo wulita mo hola atiya ko asetlo wole kala sawo mani ngurala ateyen ko le ma toben koti ala mun nyala kala kuluma o mumonti eta hayle ko moto ibulu bala e botamo ho balde imara le botamo ho balde to
est-ce que wala hite kay mako bati non ngay fo le jang mbata fo jang kunya shama mbata na dalilo di lonna la ngame me lonna lula nga say bol je men la dimba yalu man kisi mako bata se kisi non men di nga man kisi mako badi se kisi non hata nabila ibrahim ma wona wululu hata annabila luti la dimbayalu ma nuhun na dimbayalu nuhun dinkilu wushi gol hasiya mbe mo nyinina ise ke mo hoti di iman bara adaji gola bi ko kilimbi je fom wole do lu nya ci fany hon nyanga non fa hamu bar ngan tawbi ko mo janjala ni ko mo en bi njana na tele don alerte ke hafo jahango bata ndamma nga fam mayito men ken damma la fanto baya men yitan danya la ha ni la baro men ken damma lula mbata bonon bena la ti si kutali kan ne wala mo fulo liti lagne beje den dimbi ha si nyoko ya ko yimen kele ben na problème men to man kura wala njana na wolle kan tuba ko to parce que kya beta ke mérite kana man kan alinga ke hakilo la de alinga ke hakilo la de ne ma ke hakilo la mo ko be na dam bulala ni miso to men be kuma sifa ni ne fo kan wala hakem be alerte digi la sagrin sa en bouton wulanga digi la kabrin sani e kana mo ko la dunga ko to de e kana mo ko la ta campagne kan de ni membe man saya nyine lay fana ngata hire i presente na da ti banta ni ha gosi isi la sigi problème tato bara ha akulu la dum moholu ngoto ha akulu la dum moholu ngoto ham ba fala nani le fala ya hakai sigi la jamen na man kai sigi la jamen na mbe moholu bayla ni hanjen na sate la kulu fala asiki yen ko altala be dugo yen fanga dala tuma men na kon telu na jigitale hatarle fanga telebije e ba fala ko si dol le tamu jeti ko lu tante jeti ko dol le tamu jeti wol ta kata jeti kuma kono ko so le fanga 30 tamu jeti dalongolu wol bota je ko fulul le nata na la bangala wol bota je dita jahangulu manyamen na wo fana fot ha kilometrage men dita ma wol be fo fola nge yen fola doron ala ko ngan hakilo to kulu ku ala ko mo men fanga be kumo fola kumo jabo fanga be kumo le kono ni ko si dol ta kata jeti dol fana na ta wol kata jeti ite fana ta kata jeti mun na ni ta kata jeti mun na si do fana ta meno kala te dugo kilinga yinti mbar ngala nga refleksi kumo lu betege wo kono la be ko mara hakili man lay halon ala ko ya fahamu mo hodo bele na sate indul labi men sotota je wolo hasiyante lulu fanga tibi ila sotoje i sotota je le megenta je le isa fo en ko bonna luoma bari me afo en ko parce que ko si kutale mati kanin droit man kanje enin droit men nga kanje net afana ne wole droit ha kanje sari nga buluma ni man non fahamu nyo honyen c'est na problème tin ni mo holu tema aman kan ni men tema mbole sensibilisation la na le falu ni ñin men be sigita e ni be hila mo ya le kele ya hak ala ko le kan barbi ala ko fa ngante lento mo tarin sobela ni men kumata benna alifalu lala ko fa nga tarin biya hasiya ala ko fa ngati wo ta man sedo bu monti na alifalu men kata mo baluti men kata ala nya silam mo holuti etele kata mo baluti kata ala nya silam mo holuti idingol kata ala nya silam mo holuti kata mo baluti wolu dinga kata ala nya silam mo holuti kata mo baluti mo ngoke parce que ni ko la nigina ko tambita nyame ni ma ko nya ete me gagner non même bien kata mo bati aha dinga masaba ule kan adinga
ata halon ne mo ba ya be nyame ime ke haramu do mala ti ke mo bati ime ke sunyo sungo ti ke mo bati ime ke jeni ke lati ke mo bati aha dinga la tanga inne bema hadni ga balu yata hadni ha fanna kulo dinga fana mbegenta ala nyasi la nyawule kan aha ala le ita dinga la ma fanga ita dinga la de dingo fana nga londo nyina baba na fandi nuna da adinga lu aku muta fem bulula barahi bunyala mai ka alati de amaila ala fana pilasi la ahi bunyala londo la anila ala nyasi la nya baraha ala lake alati ahankila lon ko muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ho fana ke mako bat bari inte la groupe du be kire nabi mbelar mo ba ko la hasiya ala ko fangati nse mo ba ko sumo menke me ala ko sumo ko nya sakko muhammadu rasulullah lakum sallallahu alaihi wasallam ete se ken mo holuti te bota mene to to e me ken woti woto mbe kumala mo holule mbe kumala misilimo lire ala ko nga hakkil to bi mo kanan na dum ku to bi ja hanga ya beta problème men soto yin wahato mo holubulu minoritaire le muiti bar ja hango be beta conséquence ta alen kana son wala butu mo kanan na dum da ku ta la kan nyam butu ka ben sambala wulu kan mbi sigirin ma dénoncer meni bi la mela ala ko ham fanan na me ha fo ko mo holule mu wol tintelu ni wol fanante avi kilinti dunya nyin koto bari nya koto misilme ya koto wo dolu ko ko foy telu fangal ntel ma wo ya hangolu ko mo honni menga kan kani wol hakkan wo bele je apetula le je fanan hansini ni londo bi bulu awa ni londo bi bulu ila londo ni tel na hakay ha di bulu hala baro ke ni naflo bi bulu di sala baro ke no fillahi walillahi hala baro ke be ni place lemo woto hanana ren ne ha sensibilisation do ke bari nge ke mana musumalu ye na discours lu beta wuli mafalinna ndamma beta mel lañu hon kan sandanto yin kono mo ma lankan polo ma lankan pierre ma lankan soso ma lankan fula ma lankan fanga la ha lam fankan na ka wan fammo aka wan famma wala ha ni nasimma anin na fanto baya lu dunia be ko ritamma misiki nyoko lu be ko ritamma habilu lu be ko ritamma kanunte lu be ko ritamma ni ala la mo holu koritima misili mo lu koritima isiki nyo holu koritima ibitanga lu koritima yani sentani le jeni honna woto isa fo no nyawnya ala woto isa fo no nyawnya ibota mo hoba menu to ibota dula sa te menela iso kili nyawnya duante jabi de ma parce que ini te catégorie kilinti alinte da fan dula kilin awa ini te dula kilin woto jahanga ya mu horomoleti jahango ta hata jango ja keta fam majigi mo holeti hasan na soto ibalu tay halalu lulala bi ni hajen teribe kudo ton teribe contraire le keka woto mbarin ke mana musumalu ndina la bolale kumo beta janya alisi hakketo nin ta hata kuma foja membe dolu toro la barfo nga kuma tenne nga hakkili tu betege kuma kangalu to butugo meli be fola parce que kuma la siata sentan talamana la siata tala sala dohyata barhambi fo nga hakkili to le ja hango be kana goshi ja hanga kurngolula buso la butuko ja hango be kana goshi
jahanga kurngolu la buso la butung fo ngole dénoncer mbe continuer la wole dénoncer la hayta mo ho sobe lula men ha jahanga ya yin kanu jahanga ya daji gola jahanga ya horomola jahangol la famaji gola ha fo hambi ko jahangol be kirin ne wulu mo famaji mo holti wulu mo alanya silam mo holleti mo holle bento ko jahangol soto fenne mo i soto fenne i da fente ay jamba sawa sa jahangol soto fenne i da fente wo mo holu doluti wole bele jahangol to ki ko me dinga dolu bi fana mbulu nyamen na mamaringa dolu bi fana mbulu nyamen na mene boti ila sariyanga lu kono la mene boti ila habilo lu kono la hake wandi ke ba doya lati hake habila no yati doya lati hake shikuta nan la luti hake shikuta doya la luti e ko menge da mota kambi ya hango mes dula o dula alen kana son woma mbe dula o dula alen kana son wuluma sabaru hafisa beteke woto ngene fo la lien mbarin ke mana musu balu ngena la bolale jamba beta nyaga me afola beyen awa makono ci taxay ni mbo la be kumala habar ngal be konton ha misil mo le be konton hal konton barin nyala hal konton misil me yala ala mun kisila ala mun natangala ala mu jahanga ya de mala mo hokuru mo men be afi haja hanga ya samba teranga ni kan terrain sensible lu mbese problème mo soto jam menna etel ma hokuru mo la koto ala mun kisila imasibulu ma ala mun kisili imasibulu ma ala mun kisili masibulu ma ala mun kisili masibulu ma ala mun lola sila kan silo me musratal mustaqim masiloti ala mun kisila ala mun natangala ala mo teben kambe du nan na bungol ko non na habi do ko non damalu tema alin sen hakkile to betege kuma kan be fo kan na réseaux sociaux lu kono la kuma mede be masilandi kuma mede be tan téléphone lu fatam folo abena ala nin shi kutalu fanan ibolu ko lu la bili kan hafalen ko salamullahi alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ntendin mo aldo ho aldinya alkum tanyo Mustafa Sawane.